Okay, kita sambung lesson kita. Okay, so a student is chosen at random from the group. Okay, find the probability that the student has a score between 400 to 680. Okay, so kita guna yang sama lah. Okay, choose. Okay, dia nak tahu probability that the chosen student tu markah dia between 400, okay, to what? To 660. Okay. So berapa probability dia? So you kena ingat the topic is probability, normal distribution, probability distributions. Okay, normal, ada binomial. So untuk normal kita akan rujuk. So it's always about probability here. So the value of probability not more than 1, not less than 0. Okay, so apa-apa pun you kena pandai pusing lah. And macam soalan tadi dia beri percentage, you need to know that the percentage can be convert into the decimal lah. So then you solve the problem by knowing the mean and standard deviation. So here this is the direct questions. Okay, so this is direct question. So to get from x to z is 400 minus sigma is 500 over 100 the standard deviation. So kat sini tak perlu tulis pun terus dapat z. So 680 minus 500 over 100. Okay, so macam tu. Okay, so now probability 400 minus ni you akan dapat 100, so you dapat negative 1. Okay, z ni memang value dia tak kisah berapa. That is not a probability. So jangan keliru antara value z dengan value probability. Okay, so kita akan dapat 1.8 lah. Okay, so now bila kita dapat macam ni, the thing that you before you nak tengok table, normal table, you need to sketch the graph. Okay, sebab apa kena sketch the graph? Supaya you nampak which part is involved. Okay, so kita sketch je sahaja normal. I choose this color lah. Okay, sketch sahaja normal distribution graph. Okay, kita tahu kat tengah-tengah ni after z, okay, memanglah mu dia 500. Tapi mu tu after we convert it into z, dia akan jadi 0. Sebab 500 minus 500 akan jadi 0 lah, mu dia 0. So kat sini value sebelah sini negative 1 and value sebelah sini negative 1.8. So ini adalah area yang terlibat. Okay, so how to read it from here? Okay, kita pecah sebab dia ada dua part ni, kita akan pecah. Okay, so yang ni tak ada masalah. Okay, kita ambil yang part yang sebelah sini dulu. Okay, saya ambil part yang sebelah sini. Okay, nak dapat area yang saya lorekkan warna hijau ni adalah 0.5 minus probability. Okay, kenapa 0.5? Area untuk separuh ini, separuh semua ni, separuh belah positif ni adalah 0.5. Tapi normal distribution graph yang kita table yang kita ada tu dia baca larger than sahaja. So yang ni less than. So sebab tu kita tolak untuk dapatkan larger than 1.8 ni. Okay, so that is this part yang warna hijau. Okay, kita ambil, kita colorkan satu lagi. So macam mana nak dapatkan yang warna merah ni? Warna merah ni duduk sebelah kiri, negatif. Okay, so kita transfer dia seolah-olah dia duduk sebelah kanan. Positive part. So kalau dia positif kat sini, value dia tetap 1, symmetry. Okay, so sama juga. Kita nak yang warna merah. Area keseluruhannya adalah 0.5 juga. So dia tetap jadi tambah 0.5 minus dengan yang warna merah ni. Sorry, saya tambah dia, saya guna pen merah lah. Minus dengan
probability Z larger than 1. Okay, bukan negative 1 lagi lah sebab kita dah transfer dia. Okay, so from there you akan baca normal graph you yang kita dah ada ni 1.8 berapa. So baca daripada luar sebab kita dapatkan value Z tu. Okay, so baca daripada luar value Z kita ada kat sini terus 1.8 0.0359. Okay, so 0.0359. Okay, sorry lah. Kena buat macam ni. Okay, so kat sini yang the green part 0.5 minus 0.0359 plus yang the red part 0.5 minus, okay, kita tengok larger than 1 no, larger than 1. Kat mana larger than 1 is here 0.1587. Okay, 0.1587. Okay, kat situ tadi 1.8, kat sini 0.0359. 1587. So you kira lah semuanya dapat berapa. So it's 1 minus 0.0359 minus 0.1587. So dapat 0.8054. So ni jawapan akhirnya. So how to, kalau dia tanya, if the question asks you to give reflection about the value, so meaning that the probability pelajar yang terpilih between 400 to 680 is 0.8054 or 80.54%. So depend apa yang dia tanya lah. Okay, so dia tanya kebarangkalian. So dia tanya probability. So bila probability you tak payah tukar dalam bentuk percentage. Let it be like that only.